Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maria Ulfa. I will share the result of the journal analysis entitled A Study of Students' Reading Performance in Two Formats of Summary Writing and Open-Ended Questions. The first is the purpose of this study. The purpose of this study is to determine students' performance and the impact of two forms of summary writing tests and open-ended questions on students' reading performance and its relationship with students' English proficiency. In addition, to determine the levels of students' proficiency as measured by the TOEFL test. The second is the way of research. In data collecting, this paper uses a quantitative research design. Scores from two test formats, summary writing and open-ended questions, were assessed by two reviewers to ensure the reliability of the scores. Three instruments were used to collect data for research investigating students' reading performance based on two test formats, writing summaries and open-ended questions. In analysis, in this study, the TOEFL score, summary writing and open-ended questions were analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS version 18. For inferential statistics, pair sample t-tests were used. The third is research findings. We have three findings. The first is classification of students according to their reading proficiency. There are two groups, namely the intermediate achievers and the low achievers. Jadi ada 35 siswa yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama 23 siswa yang termasuk ke dalam prestasi menengah dan 12 siswa yang termasuk ke dalam prestasi rendah. Pengelompokan ini diambil sesuai dengan skor tes TOEFL. The second is students' performance on two test formats. Kinerja siswa dalam menulis ringkasan memiliki perbedaan nilai rata-rata. Perbedaan nilai rata-ratanya adalah 10 poin. Untuk yang berprestasi menengah memiliki nilai rata-rata sebanyak 74,96 dan untuk yang berprestasi rendah memiliki nilai rata-rata 64,66 sehingga nilai rata-rata prestasi menengah lebih tinggi daripada prestasi rendah. Untuk pertanyaan terbuka, perbedaan nilai rata-ratanya adalah 8 poin. Untuk siswa berprestasi menengah memiliki nilai rata-rata 59,34 dan untuk yang berprestasi rendah memiliki nilai rata-rata sebanyak 51,00. Temuan ini menggambarkan bahwa siswa dapat tampil lebih baik dalam menulis ringkasan daripada pertanyaan terbuka. The last is pair sample t-test for two test method. Uji tes sampel berpasangan dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari dua format tes terhadap skor siswa dalam dari dua format tes menulis ringkasan dan tes pertanyaan terbuka. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam dua format tes penulisan ringkasan dengan pertanyaan terbuka. Perbedaan rata-rata dalam format tes adalah 14,49 dengan interval kepercayaan 95% mulai dari 9,69 hingga 20,19. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa tampil lebih baik dalam menulis ringkasan daripada pertanyaan terbuka. Siswa lebih mampu menjawab pertanyaan literal yang jawabannya dapat ditemukan dalam bacaan. Selain itu, siswa tes kurang mampu menjawab pertanyaan inferensial sesuai dengan bacaan. Berdasarkan hasil belajar siswa, penulisan ringkasan dianggap lebih mudah dibandingkan dengan pertanyaan terbuka. Siswa tidak terbiasa dengan jenis pertanyaan yang berbeda. And the last is the research gap. The research gap is the population gap. There are 35 postgraduate students who participate in this research. This research was conducted at the University Malaysia Nationality. In this study, there are still shortcomings such as the name of the department at university. The name of the students' department should be mentioned in research because it is also important in research so that the existing data is fully researched. That's all from me. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.